হ্যালো ইউটিউব, আসসালামু আলাইকুম। নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। বরাবরের মতন ডক্টর ইসরার ইসরার আহমেদের নতুন ভিডিও নিয়ে আমরা রিয়াকশন দেব। ভিডিও টাইটেলটা হচ্ছে আহ, আল্লাহ পার ইয়াকিন, দিস স্লিপ ক্যান চেঞ্জ ইউর লাইফ। এই স্লিপটা, এই ভিডিও স্লিপটা হয়তো আপনাদের জীবনকেই বদলে দিতে পারে। এই কনসেপ্ট নিয়ে এই ভিডিওটা আসলে রেডি করা হয়েছে। তো ডক্টর ইসলাম আহমেদকে যারা ভালোবাসেন, আমরা তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো অন্তত পক্ষে হইলেও আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। মূল ভিডিও লিঙ্কটা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। অবশ্যই সেখানে গিয়ে মূল ভিডিওটাও দেখবেন এবং সেখানে গিয়েও লাইক করে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো আগে ভিডিওটা দেখি, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। তো চলুন শুরু করি। کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم۔ ہم ہر وقت زد میں ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ ہر وقت حوادث ہے۔ تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطأک لم یکن لیصیبک وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، لَدَخَلْتَ النَّارَ۔ یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، بس یہی এই কথাটা আমরা কিন্তু ایمان বারবার بالقدر বলি। کے منافع۔ যদি এই কাজটা না করতাম তাহলে আমার এই ভুলটা হইতো جو না। ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے তো ہاں تو پہلے যেটা سے طے تھا، ہونا ہی تھا، সত্যি জীবনে সেটা কিন্তু হওয়ারই تمہاری বিধান کوئی হলো تدبیر হওয়ার نہیں۔ ছিল। আমরা کاش এটা کہ میں اس وقت یہ کر دیتا، یہ لو، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے হুম, ان کلمۃ لو যেটা আমার কপালে تفتح ছিল عمل সেটা الشیطان۔ হবেই। হবে। اس لو سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا، বিশ্বাস করেছি রিসার্চ ইংলিশ کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، تو یہ نہیں۔ সমস্যা নেই। تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی۔ পরিমাণ লোক کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی تھی۔ وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی۔ ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی تھی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ کہو ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتی، بس گئے۔ تو جو چیز چھوٹ گئی وہ چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس پہ کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ لم یکن لیصیبک ومت علی غیر ذالک، اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، بالکل قطع اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے، ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے۔ یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس، یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں۔
ہر چیز پہلے سے طے لکھی ہوئی. اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی او سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے. تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا. یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے اعمال شروع کر دی. تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت کتنی ہے. اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے، اسی کا نام ہے جبر و قدر. ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا، اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستے پر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے. اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، کچھ نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے ہوں گے، جبریہ قدریہ. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض، کوئی اختیار نہیں. اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے، تو فیصلہ کرتا ہے. انہیں قدریہ کہتے ہیں. تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے یہاں، یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں. اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند. اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا. نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کی. لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے. یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ غلط ہے، یہ مبالغہ ہے. ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہی ہو، کوئی بھی ہو. تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں. اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چشمہ ہوتی ہے. بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا. کوئی بات صحیح نہیں. انسان بہت سے اعتبارات سے مجبور ہے. سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے، نوع انسان. چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا. 2 ঘন্টার কাছাকাছি এটারে জাস্ট কেটে কেটে آپ نے 14 ٹھیک ہے মিনিট مشین করে ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر دی، آپ টপিক دوڑ رہے নিয়ে ہیں কথা 500 বলছি. ওই টপিকটা آدمی শেষ করার পরে দ্বিতীয় سینکڑوں টপিক من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، یہ کر لیا ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ سکتا. اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی ہے. اسپیشیز، ہر اسپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس اندازے ছোট ছোট ভিডিওগুলো নিয়ে اس سے রেডি করি, এরপর দ্বিতীয়. پھر ایک تقدیر شخصی ہے. اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا অলরেডি ہے؟ একজন কমেন্ট করছে, بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice.
accepted. پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، اس جینز کو کوئی بدل سکتا ہے؟ جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس کو ڈھال دیتے ہیں۔ جینز ہے، پابندی۔ نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر، وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیجیے، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شاکلہ شکل دینے والی شے۔ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں۔ لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اسے شاکلہ کہتے ہیں۔ یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر اسٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس ہے۔ فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا، اس سے باہر نہیں۔ اس بات کو مختلف احادیث میں حضور نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی اہم۔ الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کی سی ہے۔ اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا، جتنا چاہے صاف کر لیں، وہ اور تو مستقل ہے۔ الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے، وہی اسلام میں آ کر بہترین ہوئے۔ وہ اور سونے کی تھی، وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے، اسلام نے صاف کر دیا۔ وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گئی۔ لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ پھر اس میں ایک اضافہ کیا حضور نے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین اب ہوں گے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر تھے۔ حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ۔ اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتناکرون ما یکون، اور ہم ذرا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں۔ اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی، بڑی غور سے سنیے، اذا سمعتم بجبل ان زال عن مکانہ فصدقوہ، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے، اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ ماننا۔
তো ভিডিওটা থেকে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের তাকদিরে যেটা লেখা আছে সেটা আগে থেকেই লেখা আছে। এই তাকদির এটা আগে থেকেই, মানে আমরা কেমন হব বা কি ধরনের কাজ করবো, আল্লাহওয়ালা কাজ করব নাকি শয়তানওয়ালা কাজ করব, তাকদিরে আগে থেকেই লেখা। তো বলা হয়েছে যে এটা কি পরিবর্তন করা সম্ভব? হ্যাঁ, এটা পরিবর্তন করা সম্ভব। আপনি যদি ইসলামিক যে গুলো আছে আপনি যদি সঠিকভাবে মেনে চলেন। তো উনি যে কথাটা বললো তার মাঝে, যে একজন সারা জীবন তার জীবন দশায় সমস্ত জীবনটাই কাটাইছে মনে করেন জাহান্নামীদের যেসব কার্যকলাপ, যে কাজগুলো করে সেই ধরনের কাজ করেই তারা জীবন পার করছে। তো শেষ সময়ে এসে সে তওবা করে ইসলামের ধারায় পরিবর্তন হয়ে তার জীবন জান্নাতের পথে নিয়ে চলে গেছে। এটা আগে থেকেই তার তাকদিরে লেখা আছে। আপনি কেমন ভাবে জীবন অতিবাহিত করবেন সেটা আগে থেকেই সবকিছু লেখা। অনেক সময় আমরা এই ভুল কথাটা বলি যে আমি অমুক জায়গায় না থাকলে এই অ্যাক্সিডেন্টটা হইতো না, বা আমি আজ আমার এই খারাপ অবস্থা তার কারণ আমি এখান থেকে 2 বছর আগে এই খারাপ কাজগুলো করে ফেলছিলাম, যে কারণে আমার জীবন পরিবর্তন হয় নাই। এই পরিবর্তনটা তখন হয় নাই, সেইগুলো নিয়ে যখন আফসোস করি, আসলে এই আফসোস করাটা ঠিক না। কারণ কি? কেননা ওটা আমার তকদিরে লেখা ছিল, তাই ওটা হচ্ছে। ভবিষ্যতে যেটা হবে সেটাও আমার তকদিরে লেখা আছে। তো এর ভেতর থেকেই শুধুমাত্র আপনার এই বিধিনিষেধগুলো মেনে চললেই আপনি আপনার তকদিরটারে সঠিক পরিবর্তন রাস্তায় করা সম্ভব। পরিবর্তন করা সম্ভব। তো এটাই হচ্ছে আমাদের মেসেজ থাকবে আমাদের দর্শক যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখতেছেন, যে নিজের তকদির নিয়ে খুব বেশি হতাশা হওয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ দুঃখ কষ্ট দিচ্ছেন বলেই যে আপনি ডুবে গেছেন একেবারে, এই বিষয়টা আসলে কখনো মাথায় আনা ঠিক না। আপনার কপালে ওই তকদিরে ওই জিনিসটা লেখা ছিল, যে কারণে আপনি হয়তো দরিদ্র হচ্ছেন, আপনার কাছে টাকা পয়সা নেই। কিন্তু আপনার কপালে যদি টাকা পয়সা মানে লেখা থাকতো, আল্লাহ সেটুকু যখন যতটুকু দেওয়া প্রয়োজন ততটুকু আল্লাহ দিয়ে দেন। আপনি চাইলেও দেবে, না চাইলেও দিবে। এইটা নিয়ে আসলে আফসোস করা লাগবে না, এটা করলে হবে না। কেননা এটাই হচ্ছে আমাদের পরীক্ষা। আমরা কি আফসোস করতেছি? পূর্বের কোনো বিষয় নেই যে এই ভুল কাজগুলো করলাম, যে কারণে আমার কপাল আজ পরিবর্তন হইল না। এটা হচ্ছে মূল বক্তব্য ওনার এটা আল্লাহ থেকে। পাকই একটা, আমি যতটুকু হ্যাঁ, বুঝলাম, এটা আল্লাহ পাক একটা পরীক্ষা করার জন্য, আমাদের বান্দাদের পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ পাক অস্থায়ী সময়ের জন্য এই বিষয়গুলো হ্যাঁ, দিচ্ছে, যে আসলে দিছে। আমরা এই এই সিচুয়েশনের সময় আমরা আল্লাহ পাককে ভুলে যাই কিনা, ভুলে যায় কিনা, আমাদের রাসূলকে ভুলে যাই কিনা, বা কোরআনকে ভুলে যাই ভুলে কিনা, যায় কিনা, হাদিস কোরআন আমরা আমল সঠিক করি কিনা, আমল হ্যাঁ, করি কিনা। ঠিক মতো সালাত সাম এইগুলা আদায় করি কিনা। এটা কিন্তু আল্লাহ পাকের এটাই পরীক্ষা। প্রত্যেকটা বান্দাকে আল্লাহ পাক কি অনেক অনেক তাকে শখ করেই তৈরি করছে, আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে কিন্তু আমাদের এই দুনিয়ায় হ্যাঁ, পাঠাইছে। অনেক এবং আল্লাহ তাআলা ঠিক এবং মতন ফেরেশতাদের সাথে কিন্তু কম্পিটিশন করছে। এই কম্পিটিশন করছে। আদমরে কিন্তু আপনার সিজদা না করার কারণে দেখবেন ফেরেশতা ফেরেশতা ইবলিসে পরিণত করে জিবরিল দিয়েছে। পরিণত তো হয়েছে। জি, আমাদের বান্দা, আমরা যে বান্দা আল্লাহ পাকের, সে কতটা আমাদের ভালোবাসে। তো যাই হোক, সে কখনো আমাদের সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ কখনো চায় না যে আমরা দুঃখ কষ্ট বা আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করি, এটাও সেও চায় না। সেও চায় না। কিন্তু সে বলতেছে যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সেটা জাস্টিফাই করার মতো নলেজ বা জ্ঞান আমাদের দিয়ে দিয়েছে। তোমার ভালো কাজগুলো অনুসরণ করো, আমার পথে চলো, আমি এই কাজগুলা দিছি, এগুলো তোমরা সঠিকভাবে পালন করো, তো নিশ্চয়ই শান্তিতে থাকবা, ভালো থাকবা, হুম, জান্নাতে প্রবেশ করবা, জান্নাতে সফল সুখ কাম হলো। শান্তি করবা। এটাই। তো এটা হচ্ছে মূল টপিক আমাদের ভিডিওর। এটা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছি, নতুন নতুন প্রতিদিন সেটাই, নতুন আমরা টপিক খারাপ কাজগুলো যেন আমরা বর্জন করি এবং বর্জন করি ভালো এবং কাজ এবং ভালো কাজের ইসলামিক যে নিয়ম নীতিগুলো আছে সেগুলো যেন অনুসরণ করে চলতে পারি ভবিষ্যৎ সময়টা। অনুসরণ করে চলতে এটাই পারি। সবার কাছে আমাদের আশা, এবং আমরাও যেন চলতে পারি সেজন্য আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এটা হচ্ছে মূল টপিক, মূল বিষয়। তো আমাদের জন্য দোয়া করবেন, এবং আমাদের ভিডিও যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে থাকেন, যদি ভালো লাগে সবাইকে বলবো একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে দিবেন আমাদের এই মেসেজগুলো। অ্যাকচুয়ালি লাইকটা আমরা বলতেছি এই জন্য যে লাইকটা করলে আপনাদের আমরা সাথে পাবো, আর আমরাও আপনাদের সাথে থাকতে পারবো, কারণ হ্যাঁ, অনেক হ্যাঁ, জিনিস আমরা জানি না। জানি না। আপনাদের মাধ্যমে দেখা যায় আমাদের চেয়ে অনেক ভালো ভালো টপিক বা ভালো ভালো বয়ান এগুলো আপনারা জানেন, যেটা জানি। কমেন্টে লিখলে তখন আমরা ওইটা খুঁজে আপনাদের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে আমরাও ভালো কিছু শিখতে পারবো। এই জন্যই বলি
যে আপনারা লাইক তো করবেন, comment কমেন্ট করবেন। করবেন, তো comment শেয়ার করবেন। হচ্ছে অনেকটা বড় বিষয়, কেননা আপনি যদি কমেন্ট করেন কোন বিষয়টা আপনার ভালো লাগে সেই বিষয়টা আমাদের মাধ্যমে হয়তো আমাদের দর্শকদেরও দেখাইতে পারেন হ্যাঁ, যে এই টপিকটা এখন আমরা দেখি নাই, হয়তো টপিকটা আমাদের জানলে হয়তো আরো ভালো লাগবে। এই ধরনের টপিকগুলো নিয়ে আমাদের কমেন্টে কমেন্ট করবেন, যে ওইগুলোর বিষয়ে আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেক দর্শকের কমেন্ট আমরা কমেন্টগুলো উপস্থাপন করার, উপস্থাপন করার, এবং ওই তার নির্দিষ্ট কমেন্ট বয়ান আমরা অনুযায়ী আমরা নির্দিষ্ট বয়ানগুলো ভিডিওগুলো আমরা হ্যাঁ, আপনাদের দেখাবো। দেখাবো ইনশাল্লাহ। তো আসসালামু পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। তো অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ ধন্যবাদ। হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।